Asus. Asa ni nga letter, nak? Asa ni nga letter? G. Very good. This one. Asa ni siya nga letter? A, B, C. Very good. E, Kani, asa ni nga letter? B, Kani. F, Very good. F. Kani siya, asa ni nga letter? B, K, K. Very good. This one. T, Very good. T. This one. U, This one. O, O. Very good. O, O. Kani. Kani. W, Ha? W, W. W, Asa ni nga letter? Kani. H, H. Very good. H, This one. O, O. Very good. This one. O, Ha? Asa ni siya? A, Very good. Kani. Kani. H, Q, Very good. Q. I, This one, darling. Kani na. Ay, very good. Okay. B. I-give si pangitaa si letter W na ihatag kay mama. Asa si W? Yes, very good. W. Letter O. O, give mama letter O. Letter O. Where's the letter O? Very good. Ang letter I.